ترکیہ میں زلزلہ آیا، تباہی مچی، بڑی تعداد میں اموات ہوئی، لیکن یہ ساری تباہی اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی کہ آیا یہ زلزلہ ایک قدرتی آفت تھی یا انسانوں کی ٹیکنالوجی سے چھیڑ چھاڑ۔ دنیا میں جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے بارے کئی طرح کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن حالیہ ترکیہ کے زلزلے میں کئی حیران کن باتیں سامنے آئی جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا گیا۔ ترکیہ زلزلے کے بعد ایک آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پر آئی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ حالیہ زلزلے سے 3 ہفتے پہلے کی ہے، جس میں بولنے والا شخص ایک ترک شہری ہے جو آج کل امریکہ میں رہائش پذیر ہے، جس نے اس ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ امریکی جہاز ترکی میں لنگر انداز ہوا اور ہارپ کا بٹن دبایا گیا، سفارت خانے بند کر کے ارکان واپس بلا لیے گئے۔ Abi niye inanmayayım? Ha, kulaklarını iyi aç abi. Direkt söyleyeceğim abi. Osman abi duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey güllük gülistanlık olacak. Ben tarih vermiyorum. Ben Epçe'de ve şeye göre bekliyorum. Her sabah uyandığımda da aşağı erken uyanıyorum ya biliyorsun. Yani ben ilk yaptığım şey Sözcü'yle Karar Gazetesi'ne bakıyorum. Bir şey oldu mu diye. Olmamış oluyor. Ya ben her sabah yani uykumdan yani keşke imkan olsa da hiç uykusuz kalsam böyle uyuma diye bir şeyim olmasa her an bekliyorum. Tetikteyim yani. Ve benim konuşmalarımda ben ısrarla diyorum ya çıkın, 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 gelin diyorum ya abla. Gidin veya diyorum. Sebebi bu. Allah'ın izni ve inayetiyle tek çözüm o. Yani inşallah o zaman iç savaş çıkmayacak. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ڈچ محقق فرینک ہوگر بیٹس کی پیشن گوئیاں ٹرینڈ کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے 3 دن پہلے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ ذکر کیا تھا کہ چند دن میں ترکی میں 7.5 کا شدید زلزلہ آئے گا۔ ڈچ سائنٹیفک ریسرچ سینٹر کے سینئر سائنسدان فرینک ہوگر بیٹس نے تقریباً زلزلے سے 3 دن پہلے پیشن گوئی کی کہ شام، ترکی اور اردن میں شدید زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی حیران کن طور پر باقاعدہ شدت بھی بتائی گئی کہ یہ زلزلہ 7.5 شدت کا ہوگا، اور یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ ہمارے پاس کچھ دلچسپ سیاروں کی جیومیٹری ہے۔ 31 کو ہمارے پاس جو قمری جیومیٹری ہے جو کہ مرکری پر نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ مزید 2 قمری عروج پر نظر آ رہی ہیں جو کہ سنگین طور پر سائنس نیگیٹیوٹی کو بڑھا سکتی ہیں۔ 4 فروری کے قریب سے اس طرح ہمیں بڑی پیچیدہ سیاراتی جیومیٹری نظر آ رہی ہے جو کہ وینس کے آس پاس ہے۔ مجموعی طور پر 4 یا 5 کو ہم کو سیاراتی عروج نظر آ رہی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ 4 سے 6 فروری کے درمیان زلزلے کے جھٹکے اور لہریں بڑھ سکتی ہیں جو کہ 6 میگنیچیوڈ یا اس سے زیادہ ہوں گی، لیکن اس قمری سیاراتی جیومیٹری کی وجہ ہے جو کہ 31 سے 3 فروری تک ہوگی، تو 4 فروری کو شدید زلزلے کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، لیکن تھوڑے چانسز ہیں، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر ہم شمسی نظام کو دیکھیں تو ہمیں پیچیدہ جیومیٹری نظر آ رہی ہے، بنیادی طور پر 4 اور 5 کے آس پاس، لہٰذا سائنس نیگیٹیوٹی میں اضافہ ہوگا اور 4 سے 6 فروری کے زلزلے کے جھٹکے بڑھ سکتے ہیں۔ اس پیشن گوئی پر کسی نے خاص توجہ نہیں دی کیونکہ ایسا کوئی آلہ نہیں جو زلزلے کی پیشن گوئی کر سکے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس سائنسدان کو جعلی سائنسدان بھی کہا، مگر اب دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی کی جائے، شدت بھی بتائی جائے اور وہ منوعن سچ ثابت ہو۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ فی الحال کسی بڑے زلزلے کی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں، اور یہ بحث بلا روک ٹوک جاری ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر کسی بڑے زلزلے کی پیشن گوئی کرنا اب تک ممکن نہیں، تو پھر فرینک ہوگر بیٹس نے صرف 3 دن پہلے اس بڑی تباہی کی پیشن گوئی کیسے کی؟ کیا یہ سب ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی الگ کہانی ہے؟ اب جیسے کہ اس بڑے زلزلے سے کچھ لمحہ پہلے ریکارڈ ہونے والی یہ آوازیں اور فوٹیجز دیکھ لیں۔ میری طرح آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی جنگی جہاز کی آواز نہیں ہو سکتی،
क्योंकि ये आवाज़ जिस तरह अचानक ख़त्म हो जाती है तो इसे किसी जंगी जहाज़ की आवाज़ नहीं कहा जा सकता। ये आवाज़ अचानक गायब हो जाती है और किसी को ये नहीं मालूम कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी और कहाँ से आई, जिसके फौरन बाद तुर्किया में तारीख का बदतरीन ज़लज़ला आया। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ज़लज़ले से कुछ लम्हे कबल ही आसमान पर अजीब किस्म की रोशनी भी नजर आई, जिसके बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका कि आखिर ये रोशनी किस चीज़ की थी। इस हवाले से कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2 फरवरी 2023 3:23 पर अमरीकी हथियार हार्प से एक मसनूई ज़लज़ला पैदा करने के लिए आयनोस्फेयर को तवानाई बख्शने के नतीजे में ये बादल नमूदार हुए। वो इस्तांबुल में मसनूई ज़लज़ला लाना चाहते थे, उन्होंने जानबूझकर कौंसल खाने बंद कर दिए। कोई इसे कुदरती आफत करार दे रहा है तो कोई इसे किसी अमरीकी बहरी जहाज से जोड़ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सबूत नहीं मिल सका। इस हवाले से मशहूर कार्टून सीरीज सिम्पसन की सालों पहले रिकॉर्ड होने वाली एक किस्त में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाए गए, जिसमें साल 2023 को वाज़े तौर पर दिखाया गया था कि कैसे लोग शदीद खौफ में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और ज़मीन शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठती है। अगर देखा जाए तो सिम्पसन कार्टून की ये पेशन गोई सच साबित हो चुकी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक कार्टून सीरीज में सालों पहले किसी एक खास साल में इतनी बड़ी तबाही की पेशन गोई कैसे की गई, जबकि हमारा इस बात पर ईमान है कि ज़लज़ले का इल्म एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तो इससे ये बात साफ तौर पर समझ में आने लगती है कि तुर्किया में हालिया बर्पा होने वाले ज़लज़ले के पीछे इंसानों की बनाई टेक्नोलॉजी ही हो सकती है, जिसकी मदद से ये अपने नापाक मंसूबों को मुमकिन बनाने की सर तोड़ कोशिशों में लगे हैं। तुर्किया और शाम में हालिया ज़लज़ले की दुरुस्त पेशन गोई करने वाले डच मुहक्किक फ्रैंक हॉगर बीट्स ने ऐसी ही पेशन गोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतल्लिक भी कर रखी हैं। फ्रैंक हॉगर बीट्स की 29 जनवरी को बनाई गई एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ज़लज़ले की सरगर्मी का अंदाज़ा लगाए जाने के नतीजे में सामने आया है कि अफगानिस्तान में आने वाला एक बड़ा ज़लज़ला पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जिसकी पेशन गोई करना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर यही ज़लज़ला जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाया जाए तो तब इसकी पेशन गोई करना मुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस तमाम तबाही के पीछे इंसान का ही हाथ होता है। कुरान और हदीस में हमें वाज़े तौर पर यह समझाया गया कि क़यामत से पहले ज़लज़लों की कसरत होगी। अब वो ज़लज़ले कुदरती होंगे या मसनूई, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि ये दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब निहायत तेज़ी से बढ़ रही है। इस फितने से भरपूर दौर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।